किल्ला या सय्यदुल मुरसलिन। मौलाना आरुमी বলছেন এক জামানা সাহাবতে বা আউলিয়া বেহতরি সদ সালাও বড়িয়া। ঘর থেকে বাহির হইয়া কোনো ব্যক্তি যদি একজন ওলির নিকটে এক মুহূর্তের জন্য বসে, সেই ব্যক্তি যেন 100 বছর নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। সকলে বলি সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ আমরা একজন প্রখ্যাত কামেল মুকাম্মেল ওলির দরবারে হাজির হয়েছি। আবুল শাহ সিস্তি আজমিরি বাবার দরবারে তার সুযোগ্য সন্তান যিনি জাহাঙ্গীর শাহ আজমিরি বাবার আজকের আমরা দাওয়াতি মেহমান। তো যাই হোক, আমি সর্বপ্রথম একটি কাওয়ালি গান করব, এরপরে আমার দেশে আমি চলে যাব। এক জামানা সাহাবাত মাউলিয়া बखतारी सत सलाम या ख्वाजा पिया मैं रोजा मिल गा रे, मैं रोजा मिल गा रे। रोजा मिल गया, रोजा मिल गया, अजमेरी सरकार का रोजा मिल गया। मैं रोजा मिल गया, रोजा मिल गया, मैं रोजा मिल गया। जमन सहबत अवलिया ओ ख्वाजा पिया अजमेरी सुल्तानुल औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन का वास्ते अबूल शाह सिस्ती अजमेरी बाबा जी है या ख्वाजा जानाई है। रोजा मिल गई, रोजा मिल गई, रोजा मिल गया, रोजा मिल गया, अजमेरी सरकार का रोजा मिल गई, मैं रोजा मिल गई। जमन सहबत अवलिया हो जमन सहबत अवलिया हो बेहतरी सद सलाम प्यारिया हो। ओ रोजा मिल गई, मैं रोजा मिल गई, रोजा मिल गई, मैं रोजा मिल गई। रोजा मिल गया, रोजा मिल गया, अजमेरी सरकार का रोजा मिल गई, मैं रोजा मिल गई। ओ मेरे ख्वाजा अजमेरी आजा मुसलमान बना ली है करामत का।
बना ली है करामत का रोजा मिल गई मैं रोजा मिल गई रोजा मिल गया रोजा मिल गया मेरी सरकार का रोजा मिल गई मैं रोजा मिल गई गंजम कर जामिन आसमान कर तू कही हम नशीन बाखुदा हो आजा तू कही हम निशिन बाखुदा हो हुजूर बा औलिया बाखुदा हो रोजा मिल गई मैं रोजा मिल गई रोजा मिल गया रोजा मिल गया मेरी सरकार का रोजा मिल गई मैं रोजा मिल गई रोजा मिल गई मैं रोजा मिल गई रोजा मिल गई मैं रोजा मिल गई আসলেই আমার ছোট বোন যেটা বলছে এইটাই ঠিক আমি ওনাকে মারফতের মধ্যে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করব রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ৬০ জন সাহাবীকে ডাক দিলেন ডাক দেওয়ার পরে কোন এক জায়গায় অর্ডার করলেন ইবাদত করার জন্য আমি সর্বপ্রথম জানতে চাইব এখানে কেন পাঠাইলেন আর কি ইবাদত করার জন্য তিনজন ঘুরে আসলেন আর একজনে ইবাদত করলেন বিশেষ করে আরেকটি কথা জানা ইলমে মারিফাত সর্বপ্রথম কার মধ্যে অপবিষ্ট হইল এমনকি কার মধ্যে এই ইলমটা নাজিল হইল এমনকি প্রকাশ পাইল কার মাধ্যমে আমার দয়াল নবী জন্ম নিল আমার দয়াল নবী জন্ম নিল 14 ভুবন নেছে সাল্লু আলা গাইল মনুল্লাহ সে মানুষ বেশে দয়াল নবী আইলেন আরব দেশে আমার মায়ার নবী আইলেন আরব দেশে মানুষ বেশে দয়াল নবী আইলেন আরব দেশে নবী যেদিন ধরাই এলো অলক্ষী ঘটনা ঘটল লাতজ্জা পড়ে গেল দশে নবী যেদিন ধরাই